প্রলয়। अरे ए महाराणी स्वर्णप्रभा ए मु कौन देखी मद्यप आदर्शर शयन कक्षरे तुम्हें करिछ एपरी अश्लील लीला तुमको लज्जा लगुनी? आपण भूल बुझुचंती स्वामी। आपण ठीक समय रे आसिक मो इज्जत को बंचेई देइथंती नचे नचे से राक्षस आज मोर कौन जे अवस्था करी थांता। ए किए तुरे बर्बर ए राज उआसरे पशि एपरी अश्लील कार्य करने को जाऊछु? किए तू किए रे मूर्ख? राजेश्वर आपणक भाग्य शिरधर्य महाभाग हेले थरुटे स्थिर मनरे विचार करंतु नरेश। कौन कही जाऊछु? एते सेना सैन्य को पछरे पकई आपणक राजउआस भीतर को प्रवेश करने कौन संभव? ए बर्बर कौन सब कही जाऊछु कही जा? महाराज आपणक आज मु गोटाए सत्य घटना कहवा को जाऊछे राजेश्वर। अरे की सत्य कहवा को जाऊछु? आपणक सान भाई से निजे मद्यपान होते आपणक स्त्री ताको टंका दियंती मद पीवा पाए। ए मु कौन सुनुछ महाराणी? आउ गोटाए कथा राजेश्वर स्वर्ण प्रभाव मु आमे दुहे दुही को स्वर्ण प्रभा महाराज अरे से पर कहती आपण कुआरे गोटाए वृद्ध बलद। स्वर्ण प्रभा ए मु कौन सुनुछ स्वर्ण प्रभा? महाराज मु आपण स्त्री निर्देश ने एठाक आसी कहीं स्वर्ण प्रभा मते भल पाए मु ताकू मो जीवन ठारू बहुत भल। स्वर्ण प्रभा मारू मारू तुमको मारी देवी मारी देवी। ए तुम कौन कर जाउछो? प्रतिटी मुहूर्त स्वामी विरुद्ध रही एपरी अश्लील कार्य कर जाउछो। तुम्हें अर्धांगिनी नुहे तुम्हें हेउछ कलंकिनी कलंकिनी स्वर्ण प्रभा कलंकिनी तुम्हें। ए राज्य रु आज तोते बहिष्कार कर विताड़ित कर देउछि। चली जाओ स्वर्ण प्रभा ए राज्य रे रहिबार तो अधिकार नहीं। चली जाओ मो सम्मुख तू चली जाओ। महाराणी स्वर्ण प्रभा बोधे आपण को किछि कहिबा पाई चाहुचंती महाराज किंतु मो प्रति अन्याय हेछि मते न्याय दरकार महाराज। देखंतु स्वामी आपण मते विश्वास करंतु से जहा भी सब कही गला से सब मिछ स्वामी से सब मिछ। बारे विश्वास
कथाकू बारे विश्वास कर हे नाथ मोर कथाकू मुझे सती नारी केवल तुम्हारी मुझे सती नारी केवल तुम्हारी मीठा सुनी पुराना तब माथा दो बारे विश्वास कर हे नाथ मोर कथाकू बारे विश्वास कर हे नाथ मोर कथाकू चली जाओ नुहे कलंकिनी तुम अर्धंगिनी तुमरी प्रेम सदा पगलिनी तुमरी प्रेम सदा पगलिनी मानव वचन अनुपरास मानव वचन अनुपरास पुष्प धरे तब पयरागो बारे विश्वास कर हे नाथ मोर कथाकू बारे विश्वास कर हे नाथ मोर कथाकू हे कलंकिनी स्वर्ण प्रभा ए राज्य रे रहिबार तोर अधिकार नहीं सब अधिकार को तू हराई बसिଛୁ चली जाओ मो सम्मुख चली जाओ ए राज्य रे तू विताड़ित हो जाओ तो चंद्रमुख दर्शन करबा पई आज मते घृणा लागुची स्वर्ण प्रभा घृणा लागुची चली जाओ ধীরে ধীরে লোহার জননা ধীরে ধীরে লোহার জননা ফিরে আসিলে লোহারা যমুনা ফিরে আসিলে লোহারা যমুনা রাহনা হিতারা রাহনা হিতারা কি বাবুজি
মহান্তি ঘরে গরমে ছড়া শীঘ্র হবে মহান্তি শীঘ্র শীঘ্র କଣ ହେଇଛି କି ସାରେ ମହାନ୍ତି ସାରେ ଆଜି ମୁଁ ମହାରାଜାକୁ ମାରୁ ମାରୁ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛି ଏଇକି ସାରେ ତାହେଲେ ଏବେ କଣ କରିବା କି ସାରେ ମହାନ୍ତି ସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ଯାଇ ସକାଳ ପାଇବାକୁ ଅଳ୍ପ କେଇଟା ସମୟ ବାକି ରହିଲା এই অবস্থায় যদি আমাকে কেহি দেখিদেব তাহলে মোর সবু স্বপ্ন স্বপ্ন হয়েকি রহিଯିବ ସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ସାରେ ଭାବନ୍ତୁ ସାରେ ଭାବନ୍ତୁ କଣ କରିବା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ମହାନ୍ତି ଆରେ ଭାବନ୍ତୁ ନା ସାରେ କଣ କରିବା মহান্তি ସାରେ বর্তমান মহারাজা বিক্রমাদিত্যর শবটাକୁ ନେଇଯିବା ତାରି ସାନ ଭାଇ ଆଦର୍ଶ ସାମନ୍ତରାୟ ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାରେ ଏଥର ଅସଲ ଖେଳଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଉଠ ବନ୍ଧୁ ଉଠ ସବୁ ସରିଗଲା ବନ୍ଧୁ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା উঠ বন্ধু উঠ ବାହାର ସର୍ବନାଶ ছিল বন্ধু ମୋ ହାତଟାରେ ରକ୍ତ ଥିଲା ବନ୍ଧୁ ମୋ ହାତଟାରେ ରକ୍ତ ଥିଲା ଆୟୋ ଆରେ ଦେଖ ରେ ଦେଖ ଆରେ ନ ଦେଖିଲା ଲୋକ ଦେଖ ମୋ କଇଁଛ କାଢିଛି ବେକ ଆରେ ତା ନିଜ ବଡ ଭାଇଟାକୁ ନିଜ ହାତରେ ହତ୍ୟା କରିକି କହିଛନ୍ତି ନା ରାକତା ଜୋଡ଼ ବୋଡ଼ ନା 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 ମୋ ବଡ ଭାଇକୁ ମୁଁ ମାରିଥାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ କିଏ ମାରିଛି କୁହ ସତ କୁହ କିଏ ମାରିଛି କୁହ ସତ କୁହ ମୋ ବଡ ଭାଇକୁ କିଏ ମାରିଛି বন্ধু ছোট মুহরে বড় কথা বন্ধু কহিলে কুটুম্বকু লাজ ন কহিলে কুল ভাসি যায় ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ନିଜ ଦି ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ନିଶାସକ୍ତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ
ଆପଣ ନିଜେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଜାଲି ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। हे ठाकुरे मुए कौन करदेली निशाशक्त अवस्था शेषे मो बड़ भाई को हत्या करदेली। ठीक मोर भाई कौन ठीक मोर गुण्य जीवन को मो भाई नुए भगारी। हाँ मो भाई नुए भगारी। ए दुनिया कहब ए समाज कहब एमती भाई जगते इमिति भाई जगते नहीं, इमिति भाई जगते नहीं, इमिति भाई जगते नहीं, इमिति भाई जगते नहीं। मो मुंड आउ किछि काम करनी बंधु आपण किछि उपाय कर बंधु किछि उपाय बंधु लोके परा कहंती बंधु विपदर बंधु ही प्रकृत बंधु बोले मु आपनकु निश्चय साहाय्य करिबी बंधु। हेले बंधु आपण कौन यही विशाल कलिंग साम्राज्य को शासन करी पारिबे बंधु? बंधु मो तो जने मद्यप ए कलिंग राज्य को केमिति शासन करिबे कुहा बंधु कुहा। ସେଇଥି ପାଇଁ ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯଦି ମତେ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ବିଶାଳ କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସେନାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତଟା
ପଢ଼େଇବି ବନ୍ଧୁ। ঠিক ଅଛି ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ତାହା କର, ହେଲେ ମତେ ଏଇ ସଂକଟ ରକ୍ଷା କର, ମତେ ରକ୍ଷା କର। ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବନ୍ଧୁ। ହେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନ ପ୍ରଜା, କିଏ କୋଉଠି ଅଛରେ? ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଆସରେ, ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଆସ। ଆସ ଗো ମା ବୁଆ ମାନେ। ଆଜି ଆମ ମହାରାଣୀ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଏ ବୁଆ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆମ ମହାରାଜାକୁ ହତ୍ୟା କରି ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ କୁଆଡ଼େ ପଳାୟନ କଲେ। କିଏ କୋଉଠି ଅଛରେ? ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଆସରେ, ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଆସ। ଆଜି ପରା ଆମ ମହାରାଜାଙ୍କର ଶବ ସଂସ୍କାର ହବ। इमिति भाई जगते नहीं, इमिति भाई जगते नहीं, इमिति भाई जगते नहीं, इमिति भाई जगते नहीं।